था कि हमने इनको वोट नहीं पोल करने देने, तो क्या वजह, कोई मुफाहमत हो गई थी सर? आपको नजर आई है मुफाहमत? नहीं नजर आई है बात जूते तक पहुंच गई है, अब मारना की कसर रह गई है। सर वो कब चलेगा जूता फिर? कब चलेगा जूता? जो जूता आपने दिखाया था, सबर तो करो यार, कब चलेगा जूता सारे इन पे? मरवा साहब नौबत आएगी? लगता है इस ऐवान में जूतों की बारिश होगी। कब तक सर, कब तक होगी? कब तक होगी? बड़े तुम्हें बड़ी तड़प है, अल्लाह करे तुम जल्दी। जूते कपड़े ये तो इंसानी वजूद के लिए बहुत जरूरी है। रुक जाए एक मिनट। ऐवान के तकद्दुस की पामाली नहीं है कि अगर उसमें जूते लगाए जाएं। ऐवान के तकद्दुस की पामाली ये है कि इसमें मैंडेट चोरी करके जेली लोगों को बिठाया जाए, इससे बड़ी तवीन क्या हो सकती है? जूता आपको नजर आ रहा है, वो जेली में नजर नहीं आ रहे हैं। पार्लियामान में जूता भी लहराया है। मरवा साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने जूता भी लहराया है और अयाज सादिक साहब को सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे। आपने कहा कि फलां बंदे का भी शुक्रिया अदा करो, मैं खुद नाम नहीं ले लूँगा, आप खुद लेंगे सर। आप क्यों नहीं लेंगे? आपसे पर्दा है उनका। मैं बाहर था ना सर। आप इतने मतलब ये हैं कि आपने कहा कि फलां बंदों का भी इस्टेब्लिशमेंट का इशारा किया आपने। मैंने तो ये कहा है कि जहाँ जहाँ इतने लोगों का शुक्रिया अदा किया पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन कराने में, तो मैंने कहा फिर उनका भी शुक्रिया अदा कर। ये बताएं कि आज पार्लियामान में क्या नौबत आई जब गरियां लहराई जा रही थी तो आपने जूता लहरा दिया, बताइएगा जरा। गरियां वो लहरा रहे थे तो इसका जवाब यही था। आगे मैंडेट चोर बैठा था तो मैंने दाएं पाँव का जूता निकाल के उनको दिखा दिया। आज इलेक्शन हुआ है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। स्पीकर तो मुंतखब हो गया, डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हो जाएगा। क्या कहिएगा? महमूद खान नचकजई ने बड़े आपके हक में तकरीर की, इमरान खान के नाकिद है, लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादती हुई खान साहब के साथ, मैंडेट चोरी नहीं होने चाहिए, ड्राफ्टिंग करनी चाहिए, कानून में तरमीम करनी चाहिए, इस हवाले से क्या कहिएगा? जी, महमूद खान नचकजई ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे बात की है। देखिए, ये हमारे मुल्क का ऐवान जो कानून और आइन के तहत सबसे मुक़्तदर ऐवान है, लेकिन अफसोस होता है इसमें साबिका सदूर, साबिका वज़ीर-ए-आज़म आए हुए थे। इनको पता था जेली मैंडेट के साथ, जब ये लोग इतने जालिम हो सकते हैं अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के आइन और कानून के साथ, और मुल्क को लोगों के वोटों के साथ इतना जुल्म कर सकते हैं, जानबूझ के इनको पता था और इनकी गर्दनें झुकी हुई है। ये लोग शर्मसार हैं। आप देख रहे हैं 2 दिन से हम एहतजाज कर रहे हैं, इनमें जुर्रत ही नहीं है जवाब देने की, क्योंकि ये अंदर के चोर इनका जो है इनको बोलने नहीं दे रहा है। और ये अब ऐवान में हल्फ उठा रहे हैं कि हम आईन पाकिस्तान को जो है अब होल्ड रखेंगे। बहुत बड़ी महमूद खान खटक साहब ने 4 पॉइंट्स रखे कि और वन ऑफ देम कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में, और इशारा किया कि पीटीआई के वकला को साथ बैठा के ड्राफ्टिंग की जाए, आइन में तरमीम की जाए। आप इस हवाले से क्या कहिएगा सर? देखिए, हम सब ये समझते हैं कि अगर किसी को पाकिस्तान की फिक्र है तो ये सब लोग PMLN, पीपल पार्टी और ये तमाम पार्टियां जो आज ऐवान में हैं, इनको गोल मेज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बैठना चाहिए, कुरान करीम को दरमियान में रख के ये फैसला करें कि क्या हम मुल्क के साथ नेकी कर रहे हैं या मुल्क को बिगाड़ रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। और अगर ये नतीजा इस पे पहुंचता है कि अवाम ने हक़ हुक्मरानी PTI को दिया है, तो फिर ये हल निकालना चाहिए कि किस तरह हम मुल्क को इस गंभीर मसले से निकाल सकते हैं। ये टांट करेगा हमारे आने वाले मुस्तकबिल को। न ये हुकूमत चलनी है और न ऐवान इस तरह चलेगा जिस तरह इनके डिजाइन। आप ऐवान को इस तरह चलने देंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन है एतवार को 3 मार्च को, उनको भी आसानी से वज़ीर आज़म बनने देंगे, या यही शेर अफजल मरवत का दबंग जो बाहर होता है मीडिया के साथ, यही पार्लियामान में गर्जे बरसेगा? ये जेली शुद्ध मैंडेट के साथ अभी वोट जब हम गिन रहे थे तो हमें नजर आ रहा था कि कितनी इसमें वोट जो थे वो जेली मैंडेट के लोगों ने डाले हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो शहबाज शरीफ कल कहेगा मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, शेरवानी भी सिएगा और लपक लपक के आएगा भी जूते पहन के, तो फिर कहेगा जी मैं वज़ीर आज़म में पाकिस्तान हो गया हूँ दूसरी टर्म पे। तो कितनी बड़ी बदबख्ती है। आप किस वोट से, हमारे वोट से आप वज़ीर आज़म बन रहे, वोट हमारा है, मैंडेट हमारा है, फॉर्म 47 पे आपने ये लिए मैंने बनाए हुए हैं। वो कबूल नहीं कर रहे ना सर आपके, वैसे तो आपकी कह रहे हैं कि तो ये वही पार्टी है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। अब कौन इनके सही चेहरे पहचान ले। आपने जो जूता लहराया है वो दांडी को लहराया है या किसी स्पेसिफिक बंदे को लहराया आपने?
میں نے جوتا یہ اسی جوتے کے توفیل یہ ادھر نون کے لوگ اور دیگر پارٹیوں کے لوگ آج ایوان میں بیٹھے تھے. تھینک یو. کہ ہمارے ریزسٹنس ہمارے احتجاج کے باوجود اسپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں کی اور جو لوگ اس ووٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تھا ایوان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسیس میں ووٹ ڈالتے. لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے تو یہاں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرو سیٹوں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے. اسپیکر کو چاہیے تھا اس کو مؤخر کرتے لیکن ان کو جلدی ہے حکومت سازی کی. ان کو اندیش ہیں کہ کوئی نیا کڑا جو ہے نہ نکل آئے, کوئی اور پارٹی جو ہے کہیں اور سے کوئی پینترے نہ چل دے, لہذا اپنے خوف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلدی پڑی. کل کے احتجاج کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کل احتجاج کل شاید بارش متوقع ہیں تو بارش کے باوجود لیاقت باغ میں وہاں عوام کو میری اپیل ہے کہ لیاقت باغ آئیں. پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس وے سے ہوتے ہوئے سیدھا ہم اسلام آباد پریس کلب آئیں گے. پہلے ہمارا پروگرام تھا F9 پارک جانے کا, جو اب ہم نے سیدھا ایکسپریس وے سے ہم آئیں گے اسلام آباد پریس کلب. اسلام آباد اور پنڈی کے باسیوں سے, خواتین سے, تمام یوتھ سے, بزرگوں سے, سب سے التجا ہے. 11 بجے ہم ہوں گے لیاقت باغ میں اکٹھے اور انشاءاللہ 4 بجے تک یہاں پہ پہنچیں گے. مذاکرات کی 144 کا نفاذ ہے اور گزشتہ بار بھی آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس دفعہ بطور ممبر اسمبلی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے. اس وقت بھی میں ممبر اسمبلی تھا اور گرفتار الف لینا یا نہ لینا ان ناہنجاروں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. ہم 144 ہمارا حق ہے پاکستانی کی حیثیت سے. آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ کسی بھی ناجائز غلط کام کے خلاف احتجاج کرے. یہ آئین کا حق ہے. 144 وہ ضابطۂ فوجداری جو ایک ذیلی قانون ہے, آئین سپر چیٹ کرتا ہے اور عدالتوں کے, سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں کہ 144 کے تحت صرف ایک پارٹی کی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے 144 لاگو کرنا خلاف قانون ہے. تو لہذا چاہے یہ 144 لگائے یا نہ لگائے ہم اپنا احتجاج آپ نے جو مذاکرات کی پیشکش کی, کیا آپ کی پارٹی کے آپ کے قائدین سے آپ نے مشورہ کیا ہے اور جو گول میز کانفرنس کی آپ نے ابھی بات کی ہے, کیا یہ ایک جنرل ہماری پرسپشن ہے. محمود خانہ چکزئی نے بیسیکلی جو بات کی ہے یہ پوری قوم کا بیانیہ ہے. پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ سیاسی قوتیں مل بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کا حل نکالیں. اچھا, سینئر جج بھی رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا, سوال ہے آپ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے. ڈی سی اسلام آباد اور SSP آپریشن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا جو کہ شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کے خلاف 3 MPO کے تحت مقدمہ درج کیا تھا انہوں نے. تو یہ جو مقدمہ جس میں آج سزائیں ہوئی ہیں وہ کیسز میرے دائر کردہ ہیں. میں اس کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہوا. میں شاندانہ کا بھی وکیل تھا, شہریار آفریدی صاحب کا بھی تھا. پھر عدالت نے جب تبین عدالت کارروائی شروع کی تو اس میں نے اپنا ایفیڈیوٹ بھی دیا. یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ڈی سی اور SSP کو, میں اس فاضل جج صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.